Ang santos nga ebanghelyo para nga adlaw, Enero 6, tuig 2026, Martes kahumanan Epifania, kinuha didakan San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 34, nga dahiton 44. Ang paghawas ni Jesus ang sakayan, hinggitan niya in mga kadamaan nga mga tao nga naluoy hiya haera, kay suga dirain mga karnero nga waray magmarangno. Nga nagtikang hiyahin pagtutdo haera, hinda mo nga mga butang. Hankulupay na, dinaop niya mga tinunan nga nagsiring, tikagab ina, ngantay aw ini nga dapit. Palakta na ang mga tawo, ngan pakadtuan na lahira, ang mga higrani nga kaumhan, ngan kabaryuhan, basi makapalit hirahin sadang makaon. Binaton Jesus, kamungahaw in hatag haerahin pagkaon. Nagpakian na hera, karuyag ba nimo nga lumakat kami pagpalithin kanan 4 kagatos ka pesos nga tinapay nga ipakaon haera? Pinakaya na Jesus sa era, pipiralan iyo tinapay, Panginunoa daw niyo. Ang kasayod na nira, ginsumatan hiya 5 kabugos ngan 2 nga isda. Ginsugo ni Jesus aniya mga tinunan ngan paporokon hira hin pagkalingkod didahan kabanwaan. Sanglit nagpurupundok ang mga tao him tinag-usa kagatos ngan tinagkaliman. Niyan kinuha ni Jesus ang 5 kabugos nga tinapay kanan 2 nga isda. Hinanga diha langit nga nagpasalamat sa Dios. Ginpinit-pinit niya ang tinapay ngan iginhatag niya mga tinunan base igdurutan mga tao. Iyaliwat ginbahin-bahin ang 2 nga isda haera nga tanan. Nangaon ang nga tanan nga nagkabubusog, kahuman nakatirok pa ang mga tinunan hindose kaalat hanay salin nga mga tinapay ngan isda. 5 kayukot nga kalalakinan ang nangaon han tinapay. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong makabugtuan para yan nga adlaw. We need to remember makabugtuan nga God is good, grabe, all the time, sobra. Indeed, God is good, grabe, all the time, sobra. Dara kay iton Dios diri napalyahin paghatag haaton, iton mga grasya nga aton ginkikinahanglan, daran iya dako nga paghigugma para haaton nga tanan. Ngan amo po ini ang kinihinga dayan iton mga pagbase nga adlaw, ang pagkamahinatagon han Dios. 2 nga butang makabugtuan para iton aton pamalandong. Siyahan, you give because you love. You love, that is why you give. Nahatag ka dara kay nahigugma ka asya nga nahatag ka. Always remember makabugtuan nga iton ungod nga paghatag nakaugat hiton aton paghigugma. Dili tiya ungod or kinasing-kasing nga paghatag kun waray paghigugma. Siguro nahatag na lakita for the sake iton paghatag or nahatag na lakita dara kay may daan naton sobra. Same is true iton paghigugma. You cannot love without giving. Iton ungod nga paghigugma permi nahatag. And mind you, walang sayang hiton tao nga nahatag dara kay nahigugma. Lugod most of the time, an imo ginhatag nga bungahan paghigugma sobra-sobra pa. Salit amo ini iton siyahan nga pakiana haaton niya nga adlaw. Nahatag la ba kita dara kay sobra na naton or nahatag kita dara kay damo iton nakita or damo iton kamera. Ngan amo po niyan inabat ni Jesus didan ebanghelyo. Ang pagkita niya handamo nga mga tawo nga nagsusunod ha iya. Ngan dara kay higugmaon man niya ini nga mga tawo, ang niya inclination was to give. Kaso ang problema diin hira kukuha hin pagkaon nga masakto han 5,000 nga mga tawo. Ngan ini nga pakiana will lead us to our second point. Ikaduha, waray guti ngan dako hiton tawo nga may natagod. And that is being generous. Generous in dictionary is defined as showing a readiness to give more of something than what is strictly necessary or expected. Diri ka lang nahatagan sakto kundi ginhahatag nimo kun ano iton may da nimo dara kay maaram ka ngay kakaupay ini hiton nga tanan.
Ngan amo po ini ang ginsolusyon ang problema kung papaano nera mapapakaon ang 5,000 people. Di dayton lain nga ebanghelyo may dausa nga bata nga nagpresentar niya 5 nga tinapay ngan 2 nga isda. Bisan kung siniring ang mga apostol nga diri lagyap ini masakto kay guti ay man. Pero ini nga guti ay kinita ngan ginpahalagan ni Jesus. Kaya dara ka ini nga 5 nga tinapay ngan 2 nga isda nga may da na lahan bata subay hiton lain nga ebanghelyo. Bisan kung asya nila ito may da niya, iya pagin share para makabudig hin pagpakaon hindamo nga mga tawo. Ngan ungod manggod. Darahin nga 5 nga tinapay ngan 2 nga isda nga tanan nga mga tao nagpakakaon nga nagsobra pa hindose kaalat. Yung si mga kabugtuan, mo pa ini nga painumdum haaton nga bisan ano nga guti ay basta maupay nga once aton iniighalad ngadto sa Dios pinaagin pagbulig iton aton ing kasitawo ang seemingly guti ay perme nagsusobra. Salit mga kabugtuan, ini nga istoryahan milagrohan pagpakaon han 5,000 people inahinabo darahan miracle of sharing. Again, 2 nga butang mga kabugtuan, siyahan nahatag kita dara kay nahigugma man kita. Nahigugma kita asya nga nahatag kita. Ikaduha, waray dako or guti ay hitong tawo nga may natagon. Salit ungod manggo itong siringanon nga nasiring, waray pobre nga diri kaya magpaangbit, kan waray riko nga diri na nagkikinahanglan. Sana aton po i-acknowledge iton mga grasya nga aton nakakarawati kang sa Dios. Dara kay bunga ini, hiton iya dako nga paghigugma. Nga naman sa aton ma-acknowledge ini nga mga grasya tikang sa Dios, sana aton liwatin ay paangbit. Dara kay iton grasya nga gintitinago ngan ginhihinalod na uubos. Pero iton grasya nga ginpapaangbit nga nagsusobra. Once aada iton miracle of sharing ngan generosity, waray na pagkagutom. Salit sana maging instrumento kita hiton kami natagon iton Dios ngadto iton aton ig kasitawo, especially iton mga tawo nga nanginginahanglan. Nga sana magtikang ini didayton aton tagsa-tagsa nga pamilya. God is good, grabe, all the time, sobra. Amen.